گل کی سی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب انہوں گل مکمل کر لیں دو پھر تھوڑا سوال لینا. اور تمیل یکرم انزل مخافہ شرع کا نتیجہ تھا. اور اگر حضرت ممدوح کو کسی قدر قادیانی کی نسبت نیک گمان تھا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ قادیانی مسلمان کہلاتا تھا اور حضرت ممدوح کو مسلمانوں سے حسن ظن تھا. خواجہ غلام فرید چاچڑا والے صوفی آدمی سن تو انہوں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ ہے تو مسلمان ہی ہے نا, آدھے عیسائیوں نال گلاں باتاں کردا پیا تے مناظرے پہ کردا ہے یا کوئی انہوں دے اعتراضات دا جواب پہ دیندا ہے. تو انہوں نے اس نے ظن رکھے سی. اس کی اصلی تصانیف دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا. خواجہ صاحب نے کدے بھی مرزا صاحب دیاں کتاباں نہیں سن ویکھیاں. اس حسن ظنی اور عدم اطلاع تصانیف قادیانی کی وجہ سے آپ نے اس کے حق میں کلمہ خیر فرمایا تھا اور شیخ سعدی کے اس قول پر عمل کیا تھا. میرا پیر دانائے مرشد شہاب دوا اندر فرمود بروئے آب یکے آنکھ کے عمر بھائی بڑی مدد چنا اللہ معاف کرے, یعنی کہ ساڈے کچھ بزرگاں نوں شعر و شاعری لے گئی ہے. نہیں اے شیخ سعدی دا شعر ہے جڑا وہ تے شیخ بٹالوی نے لکھیا ہے کہ بھئی خواجہ صاحب نے شیخ سعدی دے ایس شعر دے اتے عمل کیتا. کیڑے شعر دے اتے یہ اگر تسی ترجمہ کڈو گے مفہوم کڈو گے تو تانوں ہی نظر آئے گا کہ بھئی وہ خواجہ صاحب حسن ظن رکھدے سن تو انہوں نے حسن ظن دی بنا دے اتے عدم اطلاع دی وجہ تو کوئی اچھا کلمہ کہہ دیتا. حضرت ممدوح نے اصل تصانیف قادیانی میں اس کے عقائد و مقالات دیکھے تو اس پر بہت آشفتہ ہوئے. اس کی شوخیوں اور بے ادبیوں پر کلمہ استغفر اللہ زبان پر لائے. جڑیاں بے ادبیاں مرزا صاحب نے خاتم المرسلین عالی جناب میں اس سے مرزا قادیانی کے ہاتھ سے سرزد ہوئیں, ان کو سن کر شوخیوں اور بے ادبیوں کو سن کر خواجہ غلام فرید نے استغفر اللہ کہا اور فرمایا کہ یہ شخص سوال لے لو تسی آندے ہو شیخ صاحب ایک بڑی مدد تو تواڈے نال پہلے اسی ڈک کے میں 1000 سوال ڈکے ہیں. سوال ڈک کے بندے بزرگاں دی گل ہو رہی ہے, میرا فیورٹ ٹاپک ہے, میں بڑے سوال پوچھنا چاہنا خواجہ بزرگاں صاحب. نے دین دی گل ہو رہی ہے. کیا اے ہوئی بزرگ نے اے ہوئی عمر بھائی وہی خواجہ صاحب نے جنہاں نو سن جنہاں دا نام لے کے لوگ گول گول دھمال پاندے نے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے. اچھا جڑے بندے خواجہ صاحب دا نام لے کے دھمالاں پاندے نے نا وہ خواجہ صاحب دا جے کوئی قصور ہے تو خواجہ صاحب دی زندگی چوں انہاں دی تحریر وچوں انہاں دی ذات چوں کٹ کے پیش کرنا. پچھوں کوئی بندہ وہ فوت ہو گئے نے تے پچھوں کوئی دھمالاں پیا پائے. ہن بہرحال سوال مینوں بعد چ لینے نے, مینوں گل مکمل تھوڑی جی رہ گئی, لمبی گل نہیں ہے. استغفر اللہ کہا. میں پھر آ جاؤں گا, ٹھیک ہے, آپ اپنی بات جاری رکھیں. میں پھر ٹھیک ہے شیخ صاحب. فرمایا کہ یہ شخص اہل اللہ اور مؤید من اللہ نہیں ہے اور کمال درجے کا بے ادب ہے اور خود ستائی کرنے والا اور نام آوری اور شہرت کا طالب ہے اور اپنے دعووں میں سچا نہیں ہے. اے جیو جڑا نے نا خواجہ غلام فرید نے ساڈے دعویاں دی تصدیق کیتی سی, اے پیا جو دعویٰ, اے پئی جی تصدیق خواجہ غلام فرید دی کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ شخص خود ستائی کرنے والا, نام آوری اور شہرت کا طالب ہے اور اپنے دعووں میں سچا نہیں ہے. حضرت کے بعض خدام ہزار مجلس نے یعنی جڑے مجلس دے وچ حاضر سن انہاں خادمہ نے حضرت کے سامنے فرمایا کہ آئندہ حضرت اس شخص سے خط و کتابت نہیں کریں گے اور حضرت صاحب نے اس پر سکوت فرما کر اس کو تسلیم کر دیا کہ ٹھیک ہے. ایسے شخص سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جو اس طرح کی کلمات اپنی زبان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں زبان پر لائے. اس سے ناظرین کو یقین ہو سکتا ہے. آواز سے ہی نہیں آ رہی جگہ جٹ سب تھلے عمر بھائی زبردست اگے تھلے نہیں آ سوری. اس سے ناظرین کو یقین ہو سکتا ہے کہ وہ خطوط ثلثہ یعنی وہ 3 خطوط جو خواجہ غلام فرید کی طرف سے کہتے ہیں کہ بھئی لکھے گئے تھے مرزا قادیانی کی طرف, وہ خطوط ثلاثہ جو حضرت کی طرف سے قادیانی کو پہنچے ہیں قادیانی کی برات و توثیق کے دلائل نہیں ہو سکتے, نہ وہ اس کے لیے سرٹیفکیٹ تسلیم کیے جا سکتے ہیں. خلیفہ صاحب سبحان اللہ اے جڑا خلیفہ تہاڈا تقریر چ اینو سرٹیفکیٹ بنا کے پیش پیا کردا اے پیا جو سرٹیفکیٹ. قادیانی اب بھی لن ترانیاں ہانکے اور حضرت ممدوح کو اپنا مصدق و موافق قرار دے تو اس کو لازم ہوگا کہ وہ اسی مضمون کا ایک اور خط حضرت ممدوح سے حاصل کرے
और अपने किसी रसाले में छपवाए। ਕੱਲੀ ਘੋੜੀ ਭੱਜੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਿਆ, ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਜਾਉ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਖਤ ਮੰਗਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਤ ਲਿਖਵਾ ਲੈ, ਉਹ ਛੁਪੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਤ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਵਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਰ ਭਾਈ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੇ, ਸੋਚ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਘੋੜੀ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਜਾਣ। ये अमर इससे ना हो सके और हरगिज ना हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला। खंजर उठेगा ना तलवार इनसे पप्पू मलक, ये बाजू मेरे ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੋਂ ਬਸ ਫਾਰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 2:17 रह गई, मैं मुकम्मल कर लेंदा। ये अमर इससे ना हो सकेगा और हरगिज ना हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अहले इस्लाम मौत के दीन मशाइख कराम यकीन कर लें कि ख्वाजा साहब इसके मुसद्दक और मुअय्यद नहीं है। जाओ जाके खलीफा नूं दस दिओ मेरा पैगाम कि ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा वाला मिर्जा कादियानी के मुसद्दक और मुअय्यद नहीं है और उसके दावी से नाखुश हैं खाकसार अबू सईद मोहम्मद हुसैन रफ़ा अल्लाह अनहु, एडिटर रसाला शाह सुन्ना। जदों यह छपिया जाओ जे दे बाद ख्वाजा गुलाम फरीद दा खत कट के वहा दिओ मिर्जा कादियानी दे नाम है रद्दे मिर्जाइयत छड़ देंगे। जदों यह रसाला शाह सुन्ना छपिया ते शेख बटालवी ने गल मजमून अपना शाह सुन्ना च छापिया। इस तो बाद ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा वाले दा खत मिर्जा कादियानी इस तो बाद 11-12 साल जिंदा रहा। इस तो बाद ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा वाले दा खत मंगा के जे अपने किसी रसाले च छपवाया होवे पेश कर दिओ, मुंह मंगया इनाम देंगे। इनू कहंदे जो उलमाए इस्लाम जिन्हां ने शमा रोशन की है। अज मिर्जाइयां दा खलीफा अगर किसी नूं धोखा देवे ते कहे कि मिर्जा साहब की तस्दीक की सी ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा वाले ने, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਇਨਾ ਕਮਲਾਤ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁन्ना ਚ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੌਂ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। ਆਖੋ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ। सजादा नशीन साहिबुल अलम सिंध जिनके मुरीद 1 लाख के करीब थे, और जैसे ख्वाजा गुलाम फरीद साहब चाचड़ा वाले और बाज़ निशान इस किस्म के हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा वाले दा ए पिया ज सबूत जिहड़ा मैं रिकॉर्ड करा दिता है, इनू अपलोड कर दिओ कि जिस वेले शेख बटालवी ने आख्या कि मैं हो के आया, ख्वाजा गुलाम फरीद ने कन्ना नू हथ लाया तो उन्होंने आख्या अल्लाह दी पनाह चाहने अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा गुस्ताख आदमी नबी अलैहिस्सलाम दे बारे ऐसी गुस्ताखाना तहरीरां दर्ज करने वाला बंदा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਖਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ लगा। तो शेख बटालवी ने आके चैलेंज शाया किया कि इससे नाजरीन को यकीन हो सकता है कि वो खतूत सलासा जो हज़रत की तरफ से कादियानी को पहुँचे, कादियानी की बरात और तौसीक के दलाइल नहीं हो सकते और ना वो उसके लिए सर्टिफिकेट तस्लीम किए जा सकते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा वाले ने मिर्जा साहब की तस्दीक की थी। शेख बटालवी ने
चैलेंज किया है कि कादियानी अब भी लन तरानियां हांके हजरत ममदू को अपना मुसद्दक और मुवाफिक करार दे तो उसको लाजम होगा कि वो इसी मजमून का एक और ख़त हजरत ममदू से हासिल करे और अपने किसी रसाला में छपवाए। जेड़े मिर्जाई मेरी इस वीडियो ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲਣ ਤੇ ਆਖਣ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ मिर्जा कादियानी ने मैं चैलेंज करना कि हजरत ममदू को अपना मुसद्दक और मुवाफिक करार दे, हूँ करार दे के वहाए एक और खत हजरत ममदू की तरफ से हासिल करे और अपने किसी रसाले में या किसी अखबार में छपवा के दिखाए। क्या उसके बाद मिर्जा साहब ने ख्वाजा ममदू का खत निकलवाया, लिया, अपने हक में तस्दीक ली दोबारा कि उसके बाद ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा वाले ने कानों को हाथ लगा लिए कि ये बंदा तो गुमराह है, इसको कभी भी हम इसकी तायद और तस्दीक नहीं करेंगे। ये बात पूछे अपने खलीफा से। आपके खलीफा ने 2025 के सालाना जलसे में ये बात कही है जो मैंने अभी आपको सुनाई है कि ख्वाजा गुलाम फरीद ने तस्दीक की और फलाने सिंध के हजरत साहब ने तस्दीक की। पूछो, ये पड़ी हुई तस्दीक ख्वाजा गुलाम फरीद की। ख्वाजा गुलाम फरीद के मुरीदों ने जो छुपे हुए मिर्जाई थे उन्होंने ख्वाजा साहब की तरफ से 2 ख्वाजा साहब ने बिल्कुल तस्दीक की है ना अमर भाई, मिर्जा कादियानी की कुफर और किज़ब पर तस्दीक मौजूद है ना उनकी। हाँ, उन्होंने इसके कुफर और किज़ब पर तस्दीक की है कि ये काफर है, काजिब है, कज़्ज़ाब है। ख्वाजा साहब ने जो खतूत उनकी तरफ से आए थे ख्वाजा साहब ने नहीं लिखे थे, उनके मुरीदों ने लिखे थे जो छुपे हुए मिर्जाई थे। जब शेख बटालवी ने जाके मिर्जा कादियानी की किताबें उनके आगे रखी, तौज़ीउल मराम, फतह इस्लाम, अज़ाला हाम, उनकी तहरीरें रखी कि ये वो बंदा है जो मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि मसीह अलैहिस्सलाम अमल तिरब के जरिए से मौजज़े दिखाया करते थे। तो ख्वाजा साहब ने कानों को हाथ लगाया। जी तारक साहब तुसी की कह रहे हो, क्या ये बयान हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा शरीफ ने अपनी किताब इशारत फरीदिया ख्वाजा साहब की किताब ही नहीं है, ख्वाजा साहब ने कितों लिखना सी। ख्वाजा साहब दे ते हथ दी तहरीर इस तो बाद अवे ते तां दी गल करो ना। तुसी जदों तुहानू आख्या भी इस तो बाद 10 साल तुहाडे मिर्जा साहब जिंदा रहे ने ते तुसी अपने खलीफा नू पुछो कि क्या इस तो बाद शेख बटालवी दा चैलेंज छपण तो बाद क्या साडे कोल कोई सबूत है कि ख्वाजा गुलाम फरीद ने भौं के कोई खत लिखिया है या तस्दीक की है मिर्जा साहब दी। 10 साल जिंदा रहे ने, 11 साल जिंदा रहे ने मिर्जा साहब, क्या है कोई साडे कोल सबूत? ये तुसी पुछ के लियाओ। चैलेंज है कि खाते 10 साल बाद इस रसाले दे शाया होने तो 10 साल बाद मिर्जा साहब जिंदा रहे ना। मैं की क्या गल हुई है ते गल गलत की थी शेख बटालवी ने। रसाला तो मैं पूछना है, हर गल दा जवाब दे दे। हाँ जी रसाला पब्लिक शाला होने गल है ना। किताब बंदा पढ़ी 20 पढ़ी है। गल ते सुन लियो ना। ख्वाजा साहब ने जेड़े इन्हां दा पूरा नाम ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती है। नहीं, ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा वाला बावलपुर च इन्हां दा। अच्छा, ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती होर ने? गुलाम फरीद चिश्ती ते है ही कोई नहीं है ने ना, जेड़े कहंदे सर मेरा कलमा पढ़ अपने मरीद नू चिश्ती रसूल अल्लाह। नहीं पा। अच्छा, ये होर होणगे। ये बावलपुर दे ने ख्वाजा गुलाम फरीद साबरी दी मैं गल कर रहा हूं। ये ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती भी है ने एक, पता नहीं यार सर, ये बावलपुर दे ने जिन्हां दी मैं गल कर रहा। आ जाओ जी शेख आदि साहब, कर लो जेड़ा सवाल है जी। ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਈਏ ਹੁਣ? ਰੋਕ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਫੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰ ਲਓ। शेख हादी साहब को सवाल करना